Huy, bangun na. Alas 12 na, huy. Huy, bangun na, alas 12 na. Tulog ka lang. Ha? Alas 4 ka na magmata sa hapon na. Tulog ka lang da, ha? Na mga kinapihan didi. Kapoy-kapoy na nga niya kung kalaba. Ako pa didin mahimusan ni na mga kinapihan. Kapoy-kapoy na nga niya ako sing kalalaba didi. Tapos ini pa didi na mga baso na mga kinapihan. Dili man lang maara magbutang sa... Wow. Sad man lang gali ni natasa. Ako na lang mabutang sa kanto alia. Pagkatapos karigo, dili man lang maara magpalaypay para mapalaypay sa labas. Awa ko na lang mapalaypay. Kaya piki man lang, ada man lang, adi man lang ang palaypayan, no?